ভ্রমণ পিয়াসুদের জন্য সুখবর, শুরু হলো পর্যটন মেলা GTM 2025। ট্রাভেল অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ব্যবস্থাপনায় গ্লোবার্ট ট্রাভেল স্মার্ট বা GTM কলকাতায় ক্ষুদিরাম অনুশীলনী কেন্দ্রে আয়োজিত 3 দিনের এই পর্যটন মেলা চলবে আগামী 17 জুলাই পর্যন্ত। ট্রাভেল অপারেটর অংশগ্রহণ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মেলার শুভ সূচনা করেন ইন্ডিয়া ট্যুরিজম কলকাতার আঞ্চলিক প্রকাশ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক কমল কিশোর গুপ্তা ও বিতেন চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এই পর্যটন মেলায় 70টি স্টল অংশগ্রহণ করে। এই পর্যটন মেলা প্রতিদিন 11টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত চলবে। এবছর এই মেলা 2য় বছরে পদার্পণ করল। মেলায় ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে উদ্যোক্তারা আশা রাখেন। তারই and participating in fairs and festivals is one of the events. In addition to that, the minister to see that, which is being done from the financial assistance of and gentlemen present here on the occasion of the Global Travel March 2025, we organized in Kolkata at Khudiram Anushilan Kendra, Netaji Indoor Stadium in Kolkata from 15th to 17th July 2025. It is my pleasure to welcome all the participants who come all over from the country to participate in this event despite all the challenges that we have faced. For inviting me. Thank you, sir, for your honorable presence, and Ma'am Anita for your presence too. Well, I'm here to represent Positive Partha. Positive Partha is a platform where we emphasize on industry-friendly environment, education, and the regional director for kindly giving us ये आयोजन जो खुदीराम अनुशीलन केंद्र कलकत्ता में हुआ है तरफ से इसका पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समर्थन और हमने पार्टिसिपेट करा है। कई सारे लोग तो पूरे देश भर की ओर से मीट में आए हैं, इस ट्रैवल मार्ट में आए हैं। भारत सरकार माननीय पर्यटन मंत्री श्री विजेंद्र सिंह शेखावत जी का ये प्रयास हमेशा से रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय अपनी भूमिका निभाता रहे, और उसी के मद्देनज़र और हम ये हमारे एक और ये आयोजन को हम समर्थन कर रहे हैं। और ये हमें जान के खुशी है कि यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन इस वीक में अच्छा रहा है। सर, सामने दुर्गा पूजा है, उसमें बहुत सारे जो बंगाली लोग हैं
घूमने जाता है इधर उधर, क्या बोलना चाहेंगे, क्या? दुर्गा पूजा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक बहुत बड़ा एक कल्चरल इवेंट जो हमारे को भारत की धरोहर के रूप में प्राप्त है और हम सौभाग्यशाली हैं उसके लिए। और पर्यटन मंत्रालय भी अपनी तरफ से यही सबसे अनुरोध करता है कि इस बार दुर्गा पूजा में खूब जोर शोर से शामिल हों, उसमें सम्मिलित हों, उसका त्यौहार मनाया जाए और उससे जो सम्मिलित पर्यटन की गतिविधियाँ हैं वो भी हों। और हम आशा करते हैं कि इस साल भी वो अच्छा रहे। और दूसरा जो फेयर से हुआ कितना अलग है आपके साथ? देखिए पर्यटन के जो भी फेयर्स होते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं, ट्रैवल मार्ट्स होते हैं, उन सब में अपनी अपनी खास बात होती है। और गोवा में इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर जो अपने जो मेंबर्स हैं उनकी प्रति थोड़ा उनका रुझान ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी में कुछ कमी है और सब अपनी तरफ से जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसकी कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। और पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमें सभी ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। सबका एक अपना स्थान है, अपनी रुचि है और एक मार्ट में सब कुछ होना संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे वर्ष पूरे भारत में हर जगह पर्यटन मंत्रालय कुछ ना कुछ गतिविधियाँ करके पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। सर पिछले 2 महीने में कलकत्ता में बहुत सारी टूरिज्म फेयर हो रहा है, इसी बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए ये बहुत अच्छी बात है और हम तो चाहेंगे कि जितने टूरिज़्म मार्ट और टूरिज़्म फेयर हो, पर्यटन के लिए गतिविधियाँ हों, लोग शामिल हों, उतना ही अच्छा है। हर एक टूरिस्ट मार्ट में अपनी एक अलग बात होती है। कुछ टूर फेस्टिवल होते हैं जिसमें पब्लिक के लिए वो खोले जाते हैं, कुछ ट्रैवल मार्ट्स होते हैं जिसमें बिज़नेस टू बिज़नेस ज़्यादा पे ध्यान रहता है। कुछ ट्रैवल मार्ट्स में मीटिंग और इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन में ज़्यादा रुझान रहता है। तो हर एक ट्रैवल मार्ट में हर एक साल हर जगह अपना एक उसका अलग स्थान है। एक मिनट सर, এবং আমাদের সাথে বিভিন্ন স্টেট পুলিশগুলো রয়েছে, তারা বিভিন্নভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে। এখানে স্টল দিচ্ছে বলে কয়েকজন নেয়নি বলে তা না, এগুলো ওদের মেডিকেল সাপোর্ট সব কিছু আমরা পাচ্ছি ওদের কাছ থেকে। এবং আগামী দিনে আমরা এই মেলা আরও বড় আকারে করবো বলে আমাদের অনুরোধ করছি। সদস্য সংখ্যা কত? আমাদের এখন এর আবার 300। কত বছরে আপনারা আশা করছি কি আশা করছেন আপনারা? কমলদা, কত বছরে তো সাকসেসফুল আপনাদের হয়েছিল, এবছর আপনারা কি আশা করছেন গ্রাহকদের কাছে? এবছর ভালোই আশা করছে, মানে গত বছর থেকে এবার একটু বৃষ্টি ওয়েদার নিয়ে একটু আমাদের একটা ভয় আছে। কি অফার আপনারা রাখছেন? অপরতে এমনি তো প্রত্যেক ঘন্টা একটা লটারি রয়েছে, এছাড়া প্রত্যেকটা স্টলের কিছু কিছু নিজের ডিসকাউন্ট। টোটাল কতটা স্টল বসে? স্পট বুকিং করবে। কোন কোন প্যাকেজগুলো দিচ্ছে, কোন কোন জায়গা, মানে হিলস না সাগর নাকি? টেস্ট তো দেখুন প্যাকেজ অনেক রকমের আছে, কাশ্মীর আছে, তাছাড়া হিমাচলে অনেক লিমিটেড বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন রকমের প্যাকেজ রেখেছে, তারা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। দুর্গাপূজায় কি অফার আছে? বাঙালিরা যেভাবে ভ্রমণ নিয়ে উৎসুক, ভ্রমণ প্রিয়, তাতে এই যে ইন্ডাস্ট্রিটাতে কীরকম সম্ভাবনা দেখছেন কামিং ডেসে? আপনার কি মনে হয়? গভর্নমেন্ট তো সবসময় ভালো দেখছে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই পাল যাওয়ার জন্য মানে পুরো সেক্টরটা মানে পুরো ট্যুরিজমটা মানে 2-2.5 মাস ভালোভাবে এফেক্ট হয়েছে। পরবর্তীকালে সেটা আমরা কাটিয়ে উঠেছি, এবার সেপ্টেম্বর থেকে ফুল ফর্মটা দেখতে। আজকে ইনোভেশনে কারাগার ছিলেন উপস্থিত? ইনোভেশনে কারাগার উপস্থিত ছিলেন? ইনোভেশনে আমাদের ছিলেন আদি রিজিওনাল ডিরেক্টর অফ ইন্ডিয়া ট্যুরিজম প্রণব প্রকাশজি, আমাদের ছিলেন রিনাউন্ড ড্যান্সার অমিতা দত্তজি, এবং আমাদের আরও দুটো অ্যাসোসিয়েট ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে, তাদের প্রেসিডেন্টরা উপস্থিত ছিলেন। ট্রান্সপোর্টাররাও কিছু কিছু সার্ভিস ফ্রি দিচ্ছে।
আশা করা যাচ্ছে পুজোর সময় কাশ্মীরে আর কিছু বেরোবে। আজকে প্রথম দিনে উদ্বোধনে কিরকম রেসপন্স পাচ্ছেন? রেসপন্স আমাদের সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার খুব সাকসেসফুল ছিল, এটাও খুব ভালো স্টল এসেছে, অনেকজন আসছে, ইনকোয়ারি হচ্ছে, আজকাল একটা লাকি ড্রয়ের আপনারা ব্যবস্থা করেছেন। আমার একটু আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মদন, আমি প্রেসিডেন্ট। চেক থেকে ভেঙে আপনার